দেখুন ফাইনালি বଲାଙ୍ଗୀର ডিস্ট্রিক্টର ଧାନ ମଣ୍ଡି ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ବା ଧାନ ମଣ୍ଡି ଲିଷ୍ଟ 2024-25ର ମେସେଜ୍ ଥ୍ରୁ ଆସିଗଲା ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେସେଜ୍ ଥ୍ରୁ ନିଆ ଆସିବା ତାହେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦେଖୁନ୍ ଓଡ଼ି ସ୍ପେସ୍ FR ସ୍ପେସ୍ PP ଲେଖି 51969 বা 166 ନମ୍ବରକୁ SMS କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ି ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ, ତାପରେ FR ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ଆଉ ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଟିକେ ଦେଇକି PP ଲେଖିକରି 51969 বা 166 ନମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବା ଆପଣ ଯେନ୍ ଟୋକନ୍ ନମ୍ବର ବା ଧାନ କାର୍ଡ଼ ବନାଲା ଟାଇମ୍କେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମ୍ବର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଯେନ୍ଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁ ଆପଣ SMS କରିବେ। ଯଦି ସେ ଥରୁ ନେଇ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିବେ, ବ୍ରାଉଜରକୁ ଆସିକି ସର୍ଚ୍ଚରେ লিখবে ফুড ଓଡ଼ିଶା। ফুড ଓଡ଼ିଶା লিখି সারা পর সর্চ করবে। সর্চে দেখুন প্রথমে দেখুন ফুড ଓଡ଼ିଶା.in द न्यू रेशन कार्ड ଓଡ଼ିଶା লেখা ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣ ଇନ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍। ତାକୁ ଯେନ୍ତା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖୁନ୍ ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆଣ୍ଡ କନଜ୍ୟୁମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଏନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ସିଟିଜେନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पब्लिक डैशबोर्ड लिखाई देबा। तो आपण ट्रांसपेरेंसी पोर्टल रे आपण क्लिक करूँ। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल जेटा आपण जनता क्लिक करबे देखुन आपण को PDS प्रोक्यूरमेंट सिटीजन सर्विस लिखाई देबा। तो देखुन ई प्रोक्यूरमेंट रे देखुन आपण तले आसन देखुन इन नो योर फार्मर रजिस्ट्रेशन लिखाई देबा। तो आपण इनो क्लिक करूँ। देखुन आपण जनता क्लिक करबे देखुन इन आपण को फार्मर रजिस्ट्रेशन स्टेटस शो करतिबा। देखुन इन आपण को डिस्ट्रिक्ट दोन डिस्ट्रिक्ट दे सारा पर आपण को ब्लॉक फिलअप करूँ। तारपर जीपी दोन विलेज दोन और आपण को सोसाइटी केन सोसाइटी आपण इन निजे फिलअप करूँ। फिलअप कर शो रे चेक कर देखुन जदि आपण को ई थरो भी नै होचे आपण को शो नै करूचे बोले आपण को मंडी को जे कि आपण को फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर आपण निजे चेक करि पारन। आ देखुन इन लिखा आइतेबा इनक्वायरी टोकन स्टेटस अंडर PPS आपण इनो क्लिक करूँ। देखुन इन लिखा आइतेबा गेट टोकन SMS। तो देखुन एंटर फार्मर कोड लिखा आइतेबा। तो आपण को फार्मर कोड आपण इनो फिलअप करी चेक डिटेल्स चेक कर आपण को डिटेल्स सब किछि चेक करि पारबे। तो सेते लागि आपण धान मंडी को जाउन और सेन आपण को सब किछि डिटेल्स चेक करनो। ई प्रकार आपण को धान मंडी 2024-25 रो टोकन लिस्ट जानि पारबे बा चेक करि पारबे। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करबे, चैनल को सब्सक्राइब करबे। थैंक यू।